আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা হওয়ার পর একটা দল তৈরি হয়েছিল, সেটা সাহাবীদের দল। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা দল গঠন করেছেন। এই দলের কি প্রশংসা শুনছেন আপনি? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা করেছেন এই দলের। এটা দল না? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দল করেছিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীতে, এই দলকেও আল্লাহ রাসূল জামাত বলেননি। জামাত একটা সম্মানিত শব্দ, জামাত একটা অবশ্যই মর্যাদাপূর্ণ শব্দ। এই জামাত শব্দটা কোনো দলাদলির ক্ষেত্রে এই তিনজন মিলে যে জামাত করা হয়, 3 লাখ মিলে যে জামাত করা হয়, এর সাথে কখনো যায় না। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দল করেছিলেন, এই দলকে কি বলেছিলেন? ফিআতুন বাগিয়াতুন। কি বলেছিলেন? বিদ্রোহী দল। জামাতুন বাগিয়াও বলেননি। কি বলেছিলেন? সহিহ বুখারী এবং মুসলিমের হাদিস দেখেন। সাহাবীরাও যদি কোনো দলের নেতৃত্ব দিয়ে মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় দলে নিয়ে যায়, প্রথম দল আলীর দল না? আর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যেটা দল খুললেন, ওইটা কি দ্বিতীয় দল না? ওই দ্বিতীয় দলে কি মাদানী আলেম ছিল নাকি? আমার মতো যদুমিয়া মাদানী আলেম ছিল? হ্যাঁ, আরে সাহাবী মুআবিয়ার মতো মানুষ ছিল। মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এই দলের নেতা, আর এই দলের সদস্য হয়ে গেছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তলহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বুঝেন, মাথায় কিছু আছে? এই বইটা এই জন্য পড়তে হবে আমাদের। এই গোবরগুলো আমাদের মাথা থেকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। সাহাবীর দলকেও আল্লাহ রাসূল জামাত বলেননি। জামাত মর্যাদাপূর্ণ শব্দ, জামাত একটাই হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জামাত, সামাজিক পর্যায়ে জামাত মাত্র একটা, মাত্র একটা, মাত্র একটা, দুইটা হবে না। সাহাবী যে দ্বিতীয় দলটা খুলে, সেটার নামও জামাত নয়। আল্লাহ রাসূল কি বলছেন? সহিহ বুখারী এবং মুসলিমের হাদিস। সহিহ বুখারী মুসলিমে হাদিস পাওয়া যায়, কিতাবুল জিহাদ এবং কিতাব বাবু ফজলি বিনাইল মাসাজিদ। কি বলেছেন? আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন, আহারে আম্মার, তুমি আজকে মসজিদে নববী বানাইতেছো। মসজিদে নববী বানানোর সময় সবাই একটা করে ইট বহন করে, আর তুমি 2টা করে ইট বহন করতেছো। আহারে আম্মার। আর এই আম্মারকে হত্যা করবে মুসলমানদের একটা বিদ্রোহী দলে। সহিহ বুখারী মুসলিমের হাদিস। বিদ্রোহী দলে হত্যা করবে আম্মারকে। আফসোস, যেই সাহাবী এত উৎসাহ, এত তার আগ্রহ, নবী মসজিদে নববী বানাইতেছে, 2টা করে ইট, এত বড় বড় ইট 2টা করে নিচ্ছে। আল্লাহ রাসূল তার কাছে গিয়ে তার জামার ধুলা ঝেড়ে দিচ্ছেন, এভাবে ধুলা ঝেড়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন, ওয়াইহা আম্মার তাকতুলুহুল ফিআতুল বাগিয়া। আহারে আম্মার, যে আম্মার আজকে এত উৎসাহ সহ দিনের কাজ করতেছে, মসজিদে নববী তৈরিতে শরীক হচ্ছে, 2টা করে ইট বহন করছে, সব সাহাবী একটা করে আর উনি 2টা করে ইট। অথচ এই সাহাবীকে হত্যা করবে মুসলমানদের একটা বিদ্রোহী দল। সেই মুসলমানদের বিদ্রোহী দলটা কে? মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। যখন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সিফিনের যুদ্ধে নিহত হলেন, শহীদ হয়ে গেলেন, তখন দেখা গেল যে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল তাকে হত্যা করেছে। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসটা শুনিয়ে দিলেন মুআবিয়ার দলকে, এই তোমরা কি শোনো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শোনো, আসো। ওয়াইহা আম্মার তাকতুলুহুল ফিআতুল বাগিয়া ইয়াদউহুম ইলাল ইসলাম ইয়াদউহুম ইলাল্লাহ ইয়াদউহুম ইলাল জান্নাহ ওয়া ইয়াদউনাহু ইলান নার। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ডেকে বললেন, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দলের যিনি নায়েব ছিলেন, অবশ্য তিনি আমির দাবি করেননি,
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমির দাবি করেননি, আমি আমির, আমরা বলি আমিরে মুআবিয়া, কিন্তু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আমির দাবি করেননি, আমিরুল জামা বলেননি। ওনার ভয় ছিল আমিরুল জামা আলী, আমিরুল জামা মুআবিয়া না। কিন্তু উনি সেকেন্ড ব্যক্তি, আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেকেন্ড ব্যক্তি। যখন আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু এই হাদিসটা শুনাইলেন যে আহারে আম্মার, তোমাকে হত্যা করবে একটা মুসলমানদের বিদ্রোহী দলে, আর আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বিদ্রোহী দলটাকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিবে, আর বিদ্রোহী দলটা তাদের আম্মারকে জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দিবে। দলের দিকে দাওয়াত দেওয়ার অর্থ আল্লাহ রসুল জাহান্নামের দিকে দাওয়াত দিয়ে, এটা সাহাবীর দলকেও তাই বলেছেন। মুআবিয়ার দলকে যদি জাহান্নামী দল বলেন, তাহলে আকরামুজ্জামানের দলকে কি উনি বলবেন জান্নাতি দল? আমি যতই বলি আহলুল জান্নাহ, হইতে পারে না। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, एक सवाल पूछना था आपसे, आप उसको बताइएगा। हदीस में आता है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जमात उनको जहन्नम की तरफ बुलाएगी। इसकी तो जहन्नम वाली जमात कौन है और इसकी वजाहत कर दीजिए तफसील से। भाई साहब ने एक सवाल किया है और कहा है कि तफसील से वजाहत करें। तफसील मुमकिन नहीं है। ये सवाल आपका ऐसा है कि सिर्फ इसी के जवाब में अगर हम तफसील में जाएं तो 1-2 घंटे जा सकते हैं, इसलिए हम तफसील से बात आपके सामने तो नहीं रख सकते, अलबत्ता इख्तिसार से कुछ बात आपके सामने रखते हैं। आपका सवाल ये है कि हदीस में आता है अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाली जमात बाकी जमात होगी और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी। यकीनन ये बात है, सही बुखारी की हदीस है और भी बहुत सारी कुतुब हदीस में ये वारिद है। लेकिन इस हदीस में जैसा कि आपने पूछा कि जो ये कहा गया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने वाली जमात बाकी जमात होगी, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी, तो इससे मुराद कौन सी जमात है? तो साफ और क्लियर बात ये कि इससे मुराद वो जमात है जिसके बागी होने में कोई शक नहीं। इससे वो जमात मुराद है जिसके बारे में ये शक नहीं कि वो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रही थी, और इससे मुराद वो लोग हैं, वो बागी लोग हैं और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग हैं जिन्होंने खलीफे सौम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के खिलाफ बगावत किया, यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर डाला। इससे बड़े बागी क्या हो सकते हैं जो एक खलीफे राशिद की खिलाफत के खिलाफ बगावत करें और खलीफे राशिद को शहीद भी कर डालें? उनसे बड़ा बागी कौन हो सकता है? तो यही बागी लोग हैं जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, और यही वो लोग हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे थे, और यही वो गिरोह है जिसने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। ये जो मशहूर किया जाता है कि अहले शाम ने, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनकी फौज ने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई भी ऐसी साफ सुथरी सही सरी रिवायत मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर ने या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या उनके हुक्म से अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया हो। ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। और अगर हम इस रिवायत के साथ दूसरी और रिवायात मिलाते हैं तो बात और खुलकर सामने आ जाती है कि इससे मुराद अहले शाम का गिरोह नहीं हो सकता है, बल्कि वही गिरोह हो सकता है जो हकीकतन बागी था और हकीकतन लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था। चुनांचे एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशिनगोई फरमाई है कि मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, दावाहुमा वाहिदा, उन दोनों की दावत एक होगी, उन दोनों की दावत एक होगी। और इस हदीस से बइत्तफाक की उम्मत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह मुराद है। यानी जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि इस उम्मत में इख्तिलाफ होगा, 2 गिरोह बन जाएंगे और दोनों की दावत एक होगी, दोनों की दावत एक होगी। तो
ان دونوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ ان دونوں کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، یعنی دونوں اللہ کی طرف بلانے والے، دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی طرف بلانے والا کہا ہے تو یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث میں بھی جن دو گروہوں کا ذکر ہے ان سے باتفاقی امت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشین گوئی فرمائی تھی عین اسی وقت عین اسی طرح یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ جب اپنے والد خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لیا۔ انہوں نے حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی، حکومت سونپ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے اس اقدام سے اس سے پہلے جو اختلاف شروع ہوا تھا، جو مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہوئی تھی، وہ ساری لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ یا اہل شام کا گروہ یہ باغی ہوتا تو باغیوں کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، اگر اہل شام کا گروہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہوتا تو حسن رضی اللہ عنہ ایسے باغی گروہ اور جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ کبھی صلح نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان سے بیعت کی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ مشہور کرتے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا منہج ہے کہ سلف کا جو فہم ہے، روایات سے متعلق سلف کا جو فہم ہے اسے ترجیح دی جائے۔ تو اس روشنی میں اگر ہم سلف کا فہم دیکھیں، پہلی صدی ہجری میں علماء کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، ان کے سارے بیانات دیکھ ڈالیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اہل شام یہ باغی تھے، اس حدیث کے مصداق تھے۔ آپ دوسری صدی ہجری دیکھ ڈالیے، دوسری صدی ہجری میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تیسری صدی ہجری کے بعد ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ایک امام ہے، امام دحیم رحمہ اللہ۔ امام اجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں نقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اہل شام باغی ہیں، تو انہوں نے بہت سخت جملہ کہا کہ جو اہل شام کو باغی کہے فہو ابن الفاحلہ، وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ بہت سختی سے انہوں نے تردید کیا۔ یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے، یہ پہلا فہم ملتا ہے کسی سنی امام، کسی محدث امام کی طرف سے۔ ان سے پہلے اسلام کی پچھلی تاریخ میں کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر منطبق کیا۔ یہ پہلے امام ہیں، یعنی آپ پوری کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے شخص ہیں پوری اسلامی تاریخ میں جنہوں نے صراحتاً یہ کہا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ ہاں، انہی کے قول کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ یہ باغی گروہ والی جو حدیث ہے اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان لوگوں کا نام معلوم نہیں۔ جو الثقات کی جو روایت ہے اس میں ان لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے، ان لوگوں کے نام نہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی قول کسی معروف امام کے نام سے منقول نہ ہو، مجہول لوگوں کی طرف منسوب ہو کے منقول ہو، تو وہ اس قول کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ قول کہ باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، اس قول کی قائلین کے نام معلوم نہیں۔ بعد میں کئی لوگوں نے کہا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں امام دحیم رحمہ اللہ کے زمانے کی، کہ اس زمانے تک کسی ایک بھی سنی امام کا نام کوئی نہیں بتا سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔
اس حدیث کی تشریح میں جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام دحیم رحمہ اللہ کا ہے، اور وہ اہل شام کو اس کا مصداق نہیں مانتے ہیں بلکہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اسلاف کی فہم دیکھیں تو سب سے قدیم امام یہ ملتے ہیں اور ان کا فہم یہ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو بخاری کے کئی شارحین نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ جو باغی گروہ والی حدیث ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے، صحابہ نہیں ہو سکتے اس کے مصداق۔ تو ہمارے جو پرانے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے جو قدیم ائمہ ہیں، وہ کبھی بھی اس حدیث کا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے یہ نکتہ نکالا کہ نہیں وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، لمبی روایت ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو اس روایت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر جو الفاظ آئے ہیں سخت الفاظ، اس کی تعویل لوگوں نے کی کہ الباغیہ سے مراد یہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب تعویل شروع ہوئی۔ لیکن یہ سب بعد میں، یہ سب بعد کے علماء کی باتیں ہیں۔ اگر متقدمین ائمہ اور شارحین حدیث کی بات کریں تو ان کے یہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کوئی نام، یعنی پرانے علماء میں، متقدمین میں، آپ ایک بھی سنی امام کا نام نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو حدیث عمار ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ بعد میں لوگوں نے مشہور کیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اور جن کا یہ وصف بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وصف ہے جہنم کی طرف بلانے والا، یہ وصف بھی بہت ساری احادیث میں خوارج کے لیے بتلایا گیا ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔ اس سے مراد وہی گروہ ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کی، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ وہی لوگ باغی تھے اور وہی لوگ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھی اور ان کی تعداد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے یہ منافقین تھے اور اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور یہ اپنے اندر نفاق چھپائے ہوئے اسلام کا نام لے کے کہیں بھی رہ سکتے تھے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ان کا جو گروپ تھا، اسی گروپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی، یا ان دونوں کے جو اصل ساتھی ہیں، جو مسلمان ساتھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس موضوع پر ابھی بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جو روایات ہیں ان روایات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سندوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو اہل علم کے تبصرے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو بہت ساری روایات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں حوالہ دوں گا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی و تاریخی حیثیت، یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کو پڑھ کر کسی الجھن کا شکار ہو گیا ہو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب انشاءاللہ اس کے ذہن کو صاف کر دے گی۔ اس کتاب میں آپ جا کے کھول کے دیکھیں، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا کسی قدر تفصیل سے جواب اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی جواب کا کسی حد تک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس جواب سے بھی زیادہ مفصل معلومات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس میں بہت ہی اچھے انداز میں شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے اور جو بھی غلط فہمیاں تھی سب کو دور کیا ہے۔ امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔